अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा राय है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। अक्टूबर का महीना औरतों में होने वाला छाती का कैंसर, उसकी आगाही की मुहिम चलाई जाती है हर साल अक्टूबर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इसके बारे में अपने आप को समझ सकें कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी इस कैंसर की तशखीस हो सके, क्योंकि ये कैंसर अगर फैल जाए तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में ये माना जाता है कि हर 8 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और हर साल लाखों की तादाद में औरतें अपनी जान की बाजी हार जाती हैं सिर्फ छाती के कैंसर की वजह से। WHO के मुताबिक ये दुनिया में पाए जाने वाले तमाम कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला कैंसर है जो औरतों में होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किसको ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है, आप खुद अपना मुआयना कैसे कर सकते हैं। हर साल डॉक्टर्स इस अक्टूबर के महीने में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, मैंने वीडियो बना दी है और आप लोगों का काम ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अपना मुआयना करें और हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। अब चलते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। तो रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको औरतें बदल नहीं सकती और दूसरे रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। जिन रिस्क फैक्टर से बचा नहीं जा सकता उनमें पहला ये है एज फैक्टर। अगर औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। यंग एज में ये कॉमन नहीं है, ओल्ड एज में ये कॉमन है। दूसरा रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपकी अम्मी को, बहनों को या किसी आंटी को, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि आंटीज को भी अगर हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर तो आप में भी चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए आपने हर महीने अपना मुआयना करते रहना है। तीसरा रिस्क फैक्टर है, दो तरह की जीन्स होती हैं, BRCA1, BRCA2। ये जीन्स जिसके अंदर होती हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा रिस्क फैक्टर मेनोपॉज है। जब औरतों में माहवारी आना बंद हो जाती है 45 साल की उम्र के बाद, तो ये रिस्क फैक्टर है। ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिसमें पहला मोटापा है। जो औरतें ज़रूरत से ज़्यादा वजन है, मोटी हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा अल्कोहल कंजम्पशन है, यानी कि शराब पीना। वो पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन पूरी दुनिया में ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। तीसरा बर्थ कंट्रोल पिल्स। बच्चे पैदा ना करने के लिए जो फैमिली प्लानिंग की गोलियां खाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के। और चौथी ओल्ड एज तक जिनको बच्चा नहीं होता, कुछ औरतें होती हैं कि उनकी फैमिली नहीं होती या कोई भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो बड़ी उम्र तक बच्चा पैदा नहीं करती, ये भी एक चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करवाएं। इसकी बर वक्त तशखीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो औरतें 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हैं वो हर महीने में एक बार तो लाजमी अपना खुद मुआयना करें। खुद मुआयना कैसे करना है और उसमें क्या क्या देखना है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगी। इस वीडियो को मेहरबानी करके आखिर तक देखें। खुद जो मुआयना करना है उसमें अगर कोई गिल्टी या निपल से कोई डिस्चार्ज वगैरह अगर नज़र आ रहा है तो मेमोग्राफी करवानी होती है। मेमोग्राफी क्या होती है? एक एक्सरे टेक्निक होती है जिसकी पिक्चर मैंने लगा दी है। ये एक एक्सरे टेक्निक होती है या फिर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले तो आपने खुद मुआयना करना है। अगर आपको कोई गिल्टी ब्रेस्ट में फील हो रही है तो आपने मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाना है। किसको मेमोग्राफी करानी है, किसको अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो भी मैं आगे एग्जामिनेशन में आपको समझा देती हूँ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? रेडिएशन, शुरुआत में तो शुआ के जरिए भी इलाज हो जाता है जिसे रेडिएशन कहा जाता है। कीमोथेरापी बहुत लेट स्टेजेस में काम आती है। लंपेक्टोमी, यानी कि जो लंप है, गिल्टी है, सिर्फ उसको निकाल दिया जाए। या फिर मैस्टेक्टोमी, अगर उस गिल्टी ने जड़ें बना ली हैं, पूरे ब्रेस्ट में फैल चुका है, तो पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है जिसको मैस्टेक्टोमी कहा जाता है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन की तरफ। सबसे पहले तो शीशे के सामने खड़े होकर करना है। जो पोजीशन है खुद को खुद मुआयना करने की, उसके लिए बेस्ट पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन। शीशे के सामने आप खड़ी हो जाएं और अगर आप उल्टे हाथ की साइड इस वाले चेस्ट का मुआयना कर रही हैं तो ये वाला हाथ आपका ऊपर होना चाहिए और सीधे हाथ से आपने इसका मुआयना करना है। अब ये आप समझ लें कि ये ब्रेस्ट है और ये निपल वाला हिस्सा है, एरियोला जिसको कहा जाता है, साइडों वाला, और ये बीच में निपल वाला हिस्सा होता है। ठीक है,
میرے پاس کوئی ایسا ہیومن ماڈل تو ہے نہیں جس کے اوپر میں معائنہ کر کے آپ کو دکھا سکوں، تو فی الحال آپ کو اسی کے اوپر سمجھنا ہوگا۔ اچھا، اس کو آپ ایک نشانی کے لیے آپ ایسے لے لیں کہ جیسے ایک وال کلاک ہوتی ہے نا گھڑی، یہاں پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، پھر 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 5، یہاں پہ 6 7 8، یہاں پر 9 10 11 اور 12۔ اچھا، یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر نمبرنگ لگا دی ہے۔ اب آپ نے خود ہی وہاں پر امیجن کرنا ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے بریسٹ کا، یہ 12 او کلاک ہے، پھر اس کے بعد 1 2 3 ہے، 4 ہے۔ اچھا، اب جب آپ فیل کریں گے تو آپ نے یہ اس طرح سے پکڑ کے محسوس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح پکڑ کے محسوس کریں گی تو جو پورا بریسٹ ہے وہ ڈکٹس کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے، نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو وہ آپ کو ڈکٹ ہاتھ میں آ جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ گلٹی ہے، لیکن وہ گلٹی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس طرح سے پورا ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح سے پیلپیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس جگہ پہ گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ 12 او کلاک پوزیشن پہ مجھے گلٹی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بتانے کی امپورٹنس کیا ہے کہ پیریڈز کے دوران ہارمونل چینجز کی وجہ سے گلٹیاں بنتی اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ہر گلٹی خطرناک نہیں ہوتی، کچھ گلٹیاں جو ہیں وہ بالکل بھی کینسر نہیں ہوتی ہیں، وہ اور دوسری قسم کی کینسر ہوتی ہیں جو فکسڈ ہوتی ہیں اور وہ بن جائیں تو وہ ختم بھی نہیں ہوتی۔ پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپ نے پریس نہیں کرنا ہے، ورنہ ڈکٹس 2 3 ڈکٹس آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اور آپ کو لگے گا کہ گلٹی ہے۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ایک جگہ پہ رکھ کے اچھے سے کرنا ہے، پھر 1 او کلاک پہ، 2 پہ، 3 پہ، 4 5 6، اس طرح سے پھر آپ کوئی ایریا مس بھی نہیں کرے گی۔ پورے بریسٹ کا اچھے طریقے سے معائنہ کریں۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر 30 سے 35 سال کی عمر کی خواتین میں انہیں گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ اگر 35 40 سال سے اوپر کی خواتین ہیں اور انہیں کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے تو انہوں نے میموگرام کروانا ہے، جو کہ ایکس رے ٹیکنیک ہے۔ تیسرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بیچ والا حصہ جو ہے نا، اسے ایریولا کہا جاتا ہے۔ پورے کو نپل تو سینٹر میں ہے نا، یہ پورا حصہ ایریولا کہلاتا ہے۔ ایریولا پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کلر چینجز ہیں، سائز کیسا ہے، دونوں میں کمپیریزن کرنا ہے کہ سائز کا فرق تو نہیں ہے، شیپ کا فرق تو نہیں ہے، کلر کا فرق تو نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نپل والی جگہ ہے اس کو آپ نے ایسے پکڑ کے دبانا ہے، اسکویز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو جو ہم پریس کر کے دباتے ہیں اسے اسکویز کرنا بولتے ہیں، تو اس کو آپ نے اسکویز کرنا ہے۔ اگر اس میں سے بریسٹ ملک کے علاوہ کسی بھی قسم کا اور ڈسچارج آ رہا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کلر ہو، وہ خطرناک ہے۔ صرف جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان میں تو بریسٹ ملک ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی ڈسچارج آ رہا ہے تو وہ خطرناک ہے، آپ نے لازمی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ملنا ہے جا کے۔ اچھا، اگر کسی کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے، اگر ان کی مدر کو یا بہنوں میں سے کسی کو ہو چکا ہے تو ان کو 20 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہر 5 سال بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے۔ 20 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہر 5 سال بعد الٹرا ساؤنڈ بریسٹ کا لازمی کروانا چاہیے کہ انہیں کوئی ایسی گلٹی تو نہیں بن رہی۔ وہ خواتین جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو نہیں ہے، یعنی کہ ان کی فیملی میں ایسا کوئی بھی پیشنٹ نہیں تھا، ان کو 40 سال کی عمر کے بعد ہر 3 سال بعد الٹرا ساؤنڈ اپنا کروانا ہے۔ وہ صرف اسکریننگ کے لیے ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بن تو نہیں رہی ہے۔ ہر 40 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ہر 3 سال کے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے بریسٹ کا، اور اپنا معائنہ کرنے کی جو ہے وہ ہر مہینے ہر عورت کو کرنا چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نہاتے ہوئے کریں، یا اگر ویسے ہی آپ کسی بھی ٹائم کر رہی ہیں جب بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، تو اگر آپ کو نہیں فیل ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کوئی بھی گریزی چیز، کوئی آئل یا کوئی ایسی چیز لگا لیں جس سے آپ کا ہاتھ سلپ ہو رہا ہو بالکل، تاکہ آپ کو اچھے سے فیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو عورتیں اس بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے۔ یہ ویڈیو بنا کے میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور زیادہ سے زیادہ عورتوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ تھینک یو۔